हाय। रॉकस्टार मूवी में रूमी की पोएट्री से इंस्पायर्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग है। रणबीर कपूर यानी कि जॉर्डन हीर यानी नरगिस फाकरी को कहता है, सही और गलत के परे दूर एक मैदान है, मैं तुम्हें वहां मिलूं। राइट, बट हाउ अबाउट दिस इफ आई टेल यू दैट आज से 100 साल पहले हमारे अपने द वेरी ओन ग्रेट इंडियन रिबेल पोएट काजी नजरुल इस्लाम साहब ने भी कुछ ऐसा ही पैगाम दिया था। नजरुल साहब फरमाते हैं, হয়তো তোমার পাবো দেখা, হয়তো তোমার পাবো দেখা, যেখানে ওই নত আকাশ চুমছে বনের সবুজ রেখা, ওই সুদূর গায়ের মাঠে আলের পথে বিজন ঘাটে হয়তো এসে মুচকি হেসে ধরবে আমার হাতটি একা, হয়তো তোমার পাবো দেখা। ওই নীলের ওই গহন পারে ঘুমটা হারা তোমার চাওয়া, আনলে খবর গোপন দুতি দিক পারের ওই দক্ষিণ হাওয়া। বনের ফাঁকে দুষ্টু তুমি আসতে যাবে নয়নাচু, সেই সে কথা লিখছে হোথা দিক বলয়ের অরুণ লেখ, হয়তো তোমার পাবো দেখা।